बस फारूक अब्दुल्ला साहब बह वे मेन नेची क्या कोर अत बाइटस मज हाँ राहत 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 लोकन राहत तह वनमो ना मेन नेची राहत थोमुत लोकन वुच बाइटस मज कोर आज वार कार 6 सिलेंडर फ्री यम जन AAY तम कस तान चंदे मज वार वार करो तथ वेरिफिकेशन तुम ना पाई कि मल पत्थर तथ रोजन पे कस तान चंदे पाई क्या कर गई सकम बे कर 200 यूनिट फ्री यस मोदी जी स्कीम ये आम मरकज कर लांच अल्लाह ताला सद तरफ तथ फ्री पावर सोलर पैनल लगित बोज बे कोर यह यम जन ये लैंड लेस मेन नेची कोर तिमन दिमो लीजस पे 40 वरियन जमीनस 5-5 मलर 40 वहर आश तिमो मकान बनोमुत तथ लागवुक पे बिचारन डोजर षुनवक तम मज पे 40 वहर कड़ित चालाक मल पत्थर बोज बे क्या बाकी क्या हेको कर बाकी पानस ओतर मेन नेची करमत पानस 3 लाख रुपये सो तह पाई खर्चात कत्या वनस तम कर पानस 3 लाख ऑलरेडी पथ रोद डेलीवेजर बाबरू तुम ये स्टेट हुड मिलन स्टेट हुड मिल पत वो तुम ती माल रटस मौक पत करो तुम जनाब अली करो तुम परमानेंट बाबरू दिव तुम फिलहाल असल पे ड्यूटी बुझ बह खसा हर कुन दिम बह नजर बह वो अम नेची मेन क्या कोर हाँ है क्या सा दलील यो बह हुद CM ओ कनन बह थप कर कनन बह अमि मैनिफेस्टो नश थप कर बह डोलनस अम रातर सबन दपन यह अपुज मैनिफेस्टो बनाव ओ बेकिस इलेक्शनस पे बनाव बह कतन यह मैनिफेस्टो कतन मे त्रजो तुम डन कर वोट इथे कनित हाँ यह कत कर बह पूर यह मैनिफेस्टो कत कर मे जरूर अत मज पूर सह गो 200 यूनिट फ्री मे तह वोनमुत बह दिमो तह 200 यूनिट फ्री मे मा दोपुत बह बनाव चिन्यो पे पावर या बह बनाव नलका आब पे पावर मे तह वोनमुत बह दिमो 200 यूनिट फ्री मरकजी स्कीम मोदी जी सद स्कीम कर मे ये लांच सह गो सोलर सिस्टमस पे पावर दिन 200 यूनिट फ्री मे वनो ना तुम रब सद तरफ तरो तुम फ्री ये तुम पशस पे सोलर सिस्टम लगियो अल्लाह ताला सद तरफ तरो तुम फ्री पावर फ्री 200 यूनिट कम वो तुम तरो 100 यूनिट फ्री सोलर सिस्टमस पे वो वाद कोर मे तुम पूर मैनिफेस्टो अहन यह गई अकलमंदी बुझा यार मे पाई कशर कम क्युत वोट त्रजो तोत मीनस टोपस वाद कोरमो फ्री पूर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त शेख फिरदौस। दोस्तों, पाकिस्तान से दिल को दहलाने वाली एक खबर आई है। वहां पर हमारे जो शिया भाई है उनकी मस्जिद में दहशत गर्दों ने, अमरीकी, इसराइली और पाकिस्तानी दहशत गर्दों ने वहां पर उस मस्जिद पे हमला किया है, जिसमें 31 हमारे भाई शिया भाई शहीद हो गए और 169 जख्मी हो गए हैं। ये इस बात का सबूत है कि अमेरिका और इसराइल की ये बहुत बड़ी दहशतगर्दी है जो कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर अंजाम दी है। आज पूरी तरह से ये क्लियर हो गया है कि जो शहबाज शरीफ है और जनरल आसिफ मुनीर है, जो कि अमेरिका के पालतू कुत्ते हैं, और उन्होंने आज सबूत दिया है कि वो अमेरिका और इसराइल के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं और इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन हैं। ये इस बात की गवाही है कि ये लोग न शिया के दुश्मन हैं बल्कि आलमी इंसानियत और इस्लाम के दुश्मन हैं। शिया हमारे भाई हैं और भाई रहेंगे। मैं जितने भी शिया भाई हैं, चाहे वो कश्मीर में है, पाकिस्तान में है, ईरान में है या और कहीं पे है, इराक में है, मैं आज
उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ, उनके दुख में हम शाना बशाना खड़े हैं। मैं खासकर कश्मीरी जो सुन्नी बरादरी है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में वो हमारे जो शिया भाई हैं उनके साथ रहेंगे और इस कातिलाना, इस वहशियाना, इस जालिमाना हरकत का वो बिल्कुल से मजम्मत करें जो अमेरिका, इसराइल और पाकिस्तान ने मिलकर अंजाम दी है। आज ये क्लियर हुआ कि ये लोग पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के ये जालिम बादशाह, जालिम हुक्मरान है, ये इस बात की गवाही है, ये लोग मिलकर इस्लाम के दुश्मन हैं और इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हमारा इस्लाम जिंदा है और जिंदा रहेगा, और जो ये अमरीकी और पाकिस्तानी दहशतगर्द और इस्राइली दहशतगर्द है, इंशाल्लाह अल्लाह इनको निस्त नाबूद करे। अफसोस 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 अत गवर्नमेंटस, अफसोस अत गवर्नमेंटस। आज गई डिसेबल पर्सनन कई दह डोगरा चौकस मज धरनास मज बिहित। मैडम सकीना जी यस जन सोशल वेलफेयरस यह मिनिस्टर सह ओतर शोर शर करान तत मोदी जी यस थवान मिनत शोर शर करान असेंबली मज ड्रामा बाजी करान। यमन डिसेबलन खतर क्या कोर चे मैडम सकीना जी? तल तुम वनो मे, तुम शोर शराह अत तुलान। तुम वन तो मे उमर साहब तुम क्या कोर अत अवाम खतर? यीतन दोन अत बेकार वो खलक कर प्रारान यम डेलीवेजर बिचार डिसेबल पर्सन यमन गई अत डोगरा चौकस में यी दह बिचार धरनास पे बिहित। मैडम सकीना जी सोशल वेलफेयरस तुम मिनिस्टर, अल्लाह ताला युस ने उमरा करने तुम गमुत, मगर मे बसान तम खोत हज यहज कम अगर तुम करू, यहज कम तुम कर डिसेबल पर्सन यमन बिचारन तनख्वाह दिवान टाइमस पे कहें, यमन कुछ बेनिफिटा दितु तुम सन गवर्नमेंटन? डेलीवेजर थवुक तम ऊर दरफदर, थोक नाबद फल मज अस करो हु अस करो नु, वो क्या करो तुम तिमन? तुम वन तो मे रपियस 3 लक्ष करू तुम पानस, तम वगर क्या करू तुम? अब्दुल राथर साहब यम जन 3 रिक्रूट कर, 3 रिक्रूट कर लगन पन रिश्तेदार, बे अब्दुल राथर साहबन लगन पन रिश्तेदार, बे लोगुक नाशर असलम वानी, नाशर सगमी, और आव अवार्ड अख यम जन NGO दुनिया NGO ये, सो अवार्ड दितुक नाशर सगमी साहबनिस नेचस, सह दित सुरेंद्र चौधरी युस अत बड़ बड़ दावा करान, बड़ बड़ ड्रामाबाजी करान, शोर शर तुलान। BJP यश BJP टेश, असली सह BJP कोई नफर, सह BJP न त्रोमुत, सह NC सत बिहित, तमिस बराबर वनस चैनल BJP सत डिप्टी CM। यह ड्रामाबाजी, बाकी कि यमो मे ब्रोह पाई यह अवामी बजट कहें। बे फारूक साहब नेरान राहत राहत राहत, कुस राहत कोर फारूक अब्दुल्ला साहबा, कुस राहत दितु तुम अवामस? चे नेची कर 3 लक्ष रपी MLA बे पानस, या गैस सिलेंडर दिन AAY चैनल वाले तम कतान तुम बख गैस सिलेंडर कोर्मुत ये फ्री दिन वाद लुकन 200 यूनिट फ्री दियम वो सोलर पैनलस पे। तुम बेवकूफ बनोमुत यह अवाम, तुम फारूक अब्दुल्ला साहबा तुम बनो उमरी अवाम बेवकूफ, तुम बनो ये लुक बेवकूफ, अशा लगू मुसीबत तावनस। तुम दोपू ये लुकन हायु तुम सब्ज बाग, आर्टिकल 370 खेयो तुम कथ, तिकाज तुम मरकज नश माल मिलो पाने बूज तो यी तुम गिरियामुत। रात फारूक अब्दुल्ला साहबा यह एड कर हुंडाई कंपनी एड कर जन कहीं रोदमुत, तुलत न्यूत तक टोका कर समझी चैनस मज। बहुत करान यम जन हिंदन पन मजहब, बहुत तथ रेस्पेक्ट करान तिहंदिस मजहबस, तम कर ट्यूक, तिमन कहीं ममानियत, मगर चे मुसलमान तो कत कर ट्यूक? मगर बटन पन मजहब, तम कर पन्नस मजहबस पैरवी, अस कर पन्नस मजहबस पैरवी। सह कल मंदिरस मज घंटी बजावान, बेक दो ट्योक करान।
سہ گٔیے تیٚلہِ ہمدردی بٹن ہٕنٛز ییٚلہِ ژٕ تِم پٔنڈِت بٲے یور اَنہَکھ تِم حظ ژھٕنِو تَمہِ ساتہٕ سوٗنٛچِتھ سمجھِتھ تۄہے حُکمرانو ژھٕنِو تُہۍ ییٚتہِ تِم کٔڑِتھ مردی ہٮ۪کے تِم پٔنڈِت بٲے یور اَنٕنۍ تِم ییٚتہِ بساوٕنۍ تِہنٛدٮ۪ن گرن کٔرۍزیو حفاظت تِہنٛدٮ۪ن گرن حظ چھِ تِمن حظ چھِ ہاے بیٖٹھمٕژ تِم حظ چھِ ختم گٔمٕتۍ تِم حظ چھِ چھلہِ ؤتھۍمٕتۍ تِم گرٕ مردی گٔیے تِم پٔنڈِت بٲے یور اَنٕنۍ اَتہِ کیٛاہ گژھِ ٹِنۍ ٹِنۍ کرنس گنٹی سۭتۍ مندرس پٮ۪ٹھ ہاوُن پٔنڈِتن أسۍ ہسا چھِ تۄہہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُو تِمن سۭتۍ تل سا کیٛاہ کوٚروٕ تۄہہِ پٔنڈِت بایَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ کوٚروٕ تۄہہِ آز گوٚو تۄہہِ یوٗت کال ییٚتہِ ڈرامہ بٲزی کران أسۍ ہسا کرو ییٚتہِ حالات ٹھیٖک أسۍ کرو ہُہ أسۍ کرو نہٕ تِم پٔنڈِت بٲے بسٲیزِہوکھ ییٚتہِ تِمن بِچارٮ۪ن ییٚتہِ زٔمیٖن تِم اَسہِ بیرٕ ہمساے چھِ تِم سٲنۍ بٲے چھِ اَسے تِمن سۭتۍ ہمساے گٔری چھِ أسۍ ٲسۍ أکسٕے بانس اَسہِ اوس بوٚڑ دۄہ آسان تِم ٲسۍ یِوان تِمن اوس بوٚڑ دۄہ آسان أسۍ ٲسۍ تِمن گژھان یہِ ڈرامہ بٲزی مہٕ کر فاروق صٲب کینٛہہ ٹِنۍ ٹِنۍ چھُکھ آسان مندرس منٛز کران گرا چھُکھ آسان ٹیُک کران ہُنڈایی کمپنی چھِ آسان ایڈ کرُن تہٕ کرُن ٹیُک تل آسنے تِمو کٔژ تام پونٛسہٕ دِتمٕتۍ زن اوسُے نہٕ ژےٚ کِہینۍ روٗدمُت ژٕ گوٚوکھ پینشن تہِ چلٲیِتھ وۄنۍ یِم ٹِک کرٕنۍ تہٕ ہُمن یہِ ہسا ایڈ کرٕنۍ یِمن ہُنڈایی کمپنی نتہٕ چھنہ اَسہِ پاے ہُنڈایی گاڑِ کیٛاہ چھِ تۄہہِ عمرِ ییٚتہِ کٲشرِس قومس دِتوٗ دھونٛکہٕ کوٚروٕ کیٛاہ تۄہہِ کٲشرِس قومس خٲطرٕ شرم گٔژھ اتھ گورمینٹس یِنۍ بہٕ چھُس سلام کران سجاد غنی لون صٲبس یِم زن آرٹِکل 370 یس پٮ۪ٹھ کتھ کٔر بہٕ چھُس سلام کران وحید الرحمان پرا صٲبس ییٚمۍ زن اتٮ۪تھ یوٗتھن خٲطرٕ یِم ان ایمپلایمنٹ یِم بے روزگار چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ کتھ کٔر بہٕ چھُس کران سلوٗٹ یُس زن مُبارک گُل صٲب چھِ یہِ حظ تِمن چھُس بہٕ سلوٗٹ کران یِمو کتھ کٔر اتہِ پاور پروجیکٹن ہٕنٛز یِم چھِ کینٛہہ نفر آغا منتظر صٲب تِمو تہِ کٔر کتھ اتہِ دوٚپُکھ واریاہ چھِکھ بنٛد نِمٕتۍ جیلن منٛز یتھ پٮ۪ٹھ سجاد غنی لون صٲب تٔمۍ تہِ کٔر کتھ اتہِ چھِ کینٛہہ بہادُر چھِ اتہِ پٔزۍ پٲٹھۍ اتھ اسمبلی منٛز یہِ ہا گوٚژھس باسُن وَلہ دِمہٕ ہا نہٕ یہِ اسمبلی چلنہٕ بہٕ کِہینۍ دِمہٕ ہا نہٕ چلنہٕ تُہۍ حظ چھِو اَسہِ صرف ڈرامہ بٲزی کران گراوُنٛڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ کٲم اسمبلی منٛز چھِ پاے تۄہہِ کٔرِو پانس رۄپیس 3 لچھ باقٕے کوٚرو نہٕ تۄہہِ اتہِ کِہینۍ گراوُنٛڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ کٲم اگر بٹہٕ بوے تہٕ فاروق صٲبا ییٚتہِ بساوہن بہٕ مانتھ ژٕ ٹِنۍ ٹِنۍ کرنہٕ سۭتۍ ووٚتھ نہٕ نکھ مندرس منٛز کرکھ ٹِنۍ ٹِنۍ بٹہٕ باین چھِ تتہِ بِچارٮ۪ن سختی تِم چھِ پریشان تتہِ تِمن اوس نہٕ عادتھٕے بِچارٮ۪ن اتھ گرم کرایہِ منٛز بسنس تِم چھِ ؤنکیٚنس مُصیبت تُلان اتھ گرم کرایہِ منٛز تتہِ تِم کیازِ بسن جوٚمہِ تِم أنۍوُکھ یور واپس تِہنٛز کٔرِو کتھ تتھ چھُنہٕ کتھٕے کران کیٛاہ تۄہہِ کٔرِو 3 لچھ رۄپیہِ بس باقٕے کوٚرو نہٕ تۄہہِ اتہِ کِہینۍ اسمبلی منٛز یُس یہِ بجٹ سیشن اوس یہِ چھُنہٕ بالکل بیٚیہِ چھِ ونان راحت 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 کُس راحت چھِ اَسہِ عوامس أسۍ حظ چھِ زہر کھٮ۪نس وٲتمٕتۍ ییٚتہِ حظ چھِ ٹرانسپوٹر تِم حظ چھِ تاونس لٔگمٕتۍ ییٚتہِ حظ چھِ دُکاندار تِم حظ چھِ تاونس لٔگمٕتۍ بہٕ اوسُس راتھ گوٚمُت کنگن سُہ بازر اوس آسان گرٛکان تتہِ حظ چھِ آسان شال ونگا دُکاندارن چھنہٕ کٲم ٹوٗرِسٹ چھِنہٕ ییٚتہِ کِہینۍ سۄنہٕ مرگہِ ہٕنٛز حالت وٕچھ ٹوٗرِسٹے چھُنہٕ ییٚتہِ کُس سیکٹرا تھووُ تۄہہِ ٹھیٖک سٕژن کٲم ہینڈی کرافٹ سُہ مۄکلووُ تۄہہِ ییٚتہِ مےٚ صنعت یہِ مۄکلوو اَسہِ وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ سانہِ خٲطرٕ کران تۄہہِ کٔرِو پانس رۄپیس 3 لچھ بیٚیہِ کیٛاہ کوٚروٕ تۄہہِ اتہِ